Idol, nakapalo ba tayo? Opo, nakaano din po ako, pati sa YouTube din po. Ayun. Okay lang idol. Pili ka lang dito idol sa ating... Idol pili ka lang. Yan lang yung natira. Okay po. Dalawa piliin mo idol. Ito po, 9 po. Sige. And ito, number 2 po. Yun. 9 and 2. Mamili po kayo diyan idol sa dalawa. Ito na lang po, 9. 9. Tingnan mo muna yung number 2 idol kung ano yung napili mo. 200. Yun. Ito idol. Tingnan mo kung ano yung talagang pinili mo. Ay, okay po. Yun. Shoutout idol. Hello po sa mga anak ko dyan, T-Rex and Carrots Charles po. And mga taga-LKB po. Thank you po. Ayun po. Salamat po, idol. Salamat idol. Salamat tayo idol kay Don Mariano's Kitchen. Thank you po. Thank you Ayun, po, sir. ayun. Salamat po. Sige idol, salamat. Okay po. Thank you, ingat. Ingat, thank you.